in ricordo dei due giunti tra le nazioni di Vinadio, Agnese e Mario. Chers amis, je voudrais dire quelques mots. Je prononcerai le discours en français, mais je suis certain que tout le monde comprend. Monsieur le maire adjoint, mesdames, messieurs, chers amis, aujourd'hui nous nous rassemblons ici dans notre belle commune de Vinadio pour honorer la mémoire d'un homme et d'une femme exceptionnelle. Je veux parler de Mario Giordano et Agnese Logero, reconnus il y a peu juste devant les nations. J'ai une profonde gratitude pour la commune, son maire, le conseil municipal qui ont décidé d'organiser cette cérémonie. En effet, c'est avec une immense fierté que nous allons inaugurer une aire de jeu et une plaque commémorative à la mémoire de nos deux héros qui symbolisent l'engagement, le courage et la compassion. Mario et Agnese ont su, dans des moments difficiles et au péril de leur vie, faire preuve d'une humanité remarquable. Ils ont su, en être libres, laisser parler leur conscience. Ils ont tendu la main à ceux qui en avaient le plus besoin. Ils ont sauvé des vies. Ils ont défendu les valeurs de dignité et de respect humain. Leur héritage est un puissant encouragement pour chacun d'entre nous. En dévoilant cette plaque, nous célébrons pas seulement la vie, mais nous affirmons notre engagement à poursuivre leur œuvre par des gestes quotidiens de solidarité ou par notre détermination à lutter contre l'injustice. Et nous pouvons nous inspirer de leur exemple. Cette plaque, qui restera ici pour des générations futures, symbolise le courage, l'action, la fraternité, toutes les valeurs universelles qui peuvent changer le cours de l'histoire. En tant que communauté humaine, engageons-nous à poursuivre cet héritage, à construire nos actions contre la barbarie, l'arbitraire et à promouvoir la concorde. Ensemble, honorons la mémoire de Mario et Agnese. Faisons en sorte que leur esprit vive en nous, dans nos agissements et dans nos choix ordinaires. Merci à tous les villageois de Vinadio, ici présents aujourd'hui pour célébrer cette belle initiative. Je veux rappeler aussi que certains de leurs ancêtres ont joué un rôle inspirant vis-à-vis des réfugiés juifs dans la commune durant l'occupation allemande. Maintenant, je vous invite à vous joindre à moi pour dévoiler cette plaque en hommage à Mario Giordano et Agnese Logero, véritables héros de l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Buongiorno a tutti, sono Marisa, la figlia di Giordano Mario e Laugero Agnese, e a nome di tutta la famiglia ringrazio le autorità e tutti i presenti. Ringrazio il sindaco di Vinadio, Giuseppe Cornara, il vice sindaco Angelo Giverso e tutta l'amministrazione comunale che ha voluto rendere onore ai miei genitori con l'intitolazione di questo parco giochi ai giusti fra le nazioni, in memoria di Giordano Mario e Laugero Agnese, dedicando a loro questa targa posta all'ingresso del parco, un luogo molto frequentato dai bambini nel periodo estivo. Questa targa servirà alle nuove generazioni per non dimenticare il passato. Esprimo riconoscenza al signor Luciano Griener che oggi ha voluto essere presente a questo importante evento
con la sua testimonianza, per le sue parole di gratitudine rivolte ai miei genitori, alla nostra famiglia e a tutta la comunità di Vinaggio. È merito suo se nel 2021 i miei genitori sono stati riconosciuti dallo Stato di Israele giusti fra le nazioni e nel 2022 alla nostra famiglia è stata consegnata la medaglia dei giusti e il certificato che attesta questo riconoscimento. E dice: si attesta che nella sessione del 22 febbraio 2021 la Commissione per la designazione dei giusti, istituita dallo Yad Vashem, l'ente preposto alla memoria degli eroi e dei martiri dell'Olocausto, sulla base delle prove e delle testimonianze che le sono state presentate, ha deliberato di rendere onore a Mario Giordano e Agnese Laugero, i quali durante il periodo dell'Olocausto in Europa hanno messo a rischio la propria vita per salvare ebrei perseguitati. La Commissione pertanto conferisce loro la medaglia dei giusti fra le nazioni. Il loro nome sarà inciso per sempre sulla stele d'onore nel Giardino dei Giusti presso lo Yad Vashem a Gerusalemme. Concludo dicendo che la nostra famiglia è onorata che il nome di Giordano Mario Laugero Agnese sia stato inciso non solo nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme, ma anche su questa targa nel Giardino dei Giusti a Vinaggio, qui a Vinaggio. E dopo tutti questi anni siamo lieti di aver condiviso oggi l'emozione di questa cerimonia con il signor Luciano Griener e con tutti voi. Grazie.